السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulik Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الآباء والأمهات، الإخوة الأخوات، الأساتذة، جماعة المسجد، الحمد لله أنا سعيد اليوم بالمشاركة معكم في هذا البرنامج. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama beliau mengucapkan salam serta selawat ke atas baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga salam hormat beliau kepada para mungkin ada asatidzah, para tuan guru, para jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu dan kawan-kawan yang masih muda juga. Beliau senang pada pagi hari ini dapat hadir dan kumpul bersama jamaah sekalian di masjid yang penuh dengan berkah ini. نبدأ بوصية مهمة ونافعة من أحد الصالحين، وصية مختصرة لكن جمعت خيرا كثيرا. العرب عندهم كلام إذا كان كلام رائع ونفيس وجميل جدا يقولون كلام يكتب بماء الذهب. Maka beliau akan menyampaikan sebuah perkataan daripada bangsa Arab, yang mana perkataan tersebut hanya tersusun dari 5 kata, tetapi maknanya itu sangat dalam dan luas. Kalau diistilahkan, kalau orang Arab itu mengistilahkan kata-kata yang seperti itu, kata-kata yang kecil tetapi seakan-akan mencakup semuanya. فنكتب هذه الوصية ونعمل بها ونعلم غيرنا، فهي من أعظم الوصايا. يقول في الوصية من 5 كلمات هي: تعلم القرآن يعلمك كل شيء. 5 كلمات لكن جمعت خير الدنيا والآخرة. تعلم القرآن سيعلمك كل شيء. Maka kata-kata ini tersusun dari 5 kata seperti yang beliau katakan tadi, tetapi maknanya sangat besar, yaitu ta'allam al-Qur'an sayu'allimuka kulla syai'. Artinya itu ta'allam, belajarlah. Al-Qur'an itu Quran. Sayu'allimuka, kalau bahasa Indonesia enggak 5 kata ya. Maka akan mengajarkan engkau kulla, seluruh syai'in, sesuatu. Maksudnya belajarlah Al-Qur'an, maka kalian akan mendapatkan segala-galanya dari Al-Qur'an tersebut. Maka kata beliau, yang punya catatan boleh dicatat, kalau yang enggak bawa kertas boleh dicatat di handphone agar enggak lupa nantinya. وهذا المعنى جميل. إذا نظرت في آيات القرآن ستجد بالفعل هذه العبارة متشابهة تماما، لأن القرآن ضبط اللسان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فهذا فيه ضبط اللسان وتوجيه اللسان. Karena Al-Quran sendiri mengatakan dalam Al-Quran itu, Quran itu qaulan sadida, perbanyaklah kalian membaca Al-Quran tersebut. Maka ini adalah arahan daripada Al-Quran untuk kita mengeluarkan kata-kata dari lisan kita itu yang isinya semua serba Al-Quran. أيضا إذا نظرت القرآن يعلمك الحفظ على النظر واستعمال النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. Dan juga Al-Quran mengajarkan kita tentang bagaimana cara menggunakan mata kita. Jadi Al-Quran diajarkan apa fungsi mata kita. Mata kita itu digunakan untuk memandang sesuatu yang baik berdasarkan ayat-ayat yang diucapkan di dalamnya. أيضا القرآن يعلمك حفظ القلب وحفظ السمع وحفظ البصر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dan juga Al-Quran, di dalam Al-Quran juga terdapat tentang poin-poin yang menyatakan tentang penjagaan ya terhadap hati, terhadap mata, terhadap perilaku. Karena apa? Berdasarkan ayat yang dibacakan Syekh tadi, yang artinya bahwa segala sesuatu, baik itu mulut kita, ya pandangan kita, segala macam yang kita lakukan, kulla syai'in itu akan dimintai pertanggungjawabannya. القرآن يعلمك حتى الصوت،
حتى نبرة الصوت وقوة الصوت في الكلام في الحديث في الحوار. قال الله تعالى واغضض من صوتك، أي اجعل صوتك بقدر مناسب، لا ترفع صوتك. فهذا أدب حتى في نبرة الصوت والحديث مع الآخرين. Dan juga Al-Quran mengajarkan kepada kita nggak hanya tata cara tadi, maksudnya menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga perilaku, bahkan sampai ke tingkatan bagaimana tingkatan tinggi dan rendahnya suara kita. Di dalam Al-Quran dikatakan jangan kalian terlalu meninggikan suara kalian. Maka artinya segala sesuatu itu semua ada di dalam Al-Quran. Makanya tadi kan hadis awalnya, belajarlah Al-Quran maka kalian akan mendapatkan semuanya. حتى مشيتك ذكرها القرآن كيف تمشي. قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، وقال تعالى الذين يمشون على الأرض هونا، حتى مشيك يكون مشي معتدل بدون تكبر. Bahkan Al-Quran juga mengajarkan bagaimana cara kita berjalan. Katanya janganlah kalian berjalan marahan. Maksudnya apa? Janganlah kalian berjalan tuh seakan-akan menyombongkan diri. Kan orang ada yang kelihatan kalau jalan kelihatan sombong betul gitu ya, dadanya maju, lalu pandangnya ke atas begitu. Bahkan Al-Quran jalan pun ada diajarkan. Al-Quran يعلمك التعامل مع إخوانك المسلمين. قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين أي كن هينا لينا سهلا متسامحا متواضعا. Al-Quran juga mengajarkan bagaimana cara kita bergaul. Dikatakan didasarkan ayat yang tadi Syekh bacakan, maka berbuatlah kalian kepada saudara kalian itu dengan perbuatan yang baik, yang lembut, yang sopan, yang berakhlak. Al-Quran yu'allimuka radd al-jamil lilwalidain. Qala ta'ala wa bil walidaini ihsana lanahum ahsanu ilaik, Allah ya'muruk bi radd al-jamil wal ihsan ilaihim. Dan juga Al-Quran mengajarkan kita untuk membalas perbuatan itu dengan perbuatan yang baik. Berdasarkan ayat yang tadi dibacakan oleh Syekh, maka dikatakan, maka balaslah perbuatan orang tua kalian itu dengan perbuatan yang baik. Artinya apa? Orang tua kita telah mengorbankan banyak hal kepada anak-anaknya. Maka dengan selayaknya, dengan seharusnya kita selaku anak membalas segala macam pengorbanan orang tua kita dahulu. وهكذا كل صفحة في القرآن وكل آية في القرآن تعلمك فائدة وتوجهك توجيه. Nah, begitulah Al-Quran. Segala ayatnya di dalamnya itu memberikan kepada kita nasihat dan juga arahan. Sehingga hidup kita ini nggak usah bingung-bingung cari arah kemana. Semuanya sudah ada di Al-Quran. Tinggal bagaimana kita mempelajarinya. طيب كيف نكون متمسكين بالقرآن؟ وكيف تكون حياتنا مع القرآن؟ وكيف نكون من أهل القرآن حتى نكون سعداء في الدنيا والآخرة؟ نعطيكم مفاتيح، 3 مفاتيح. نأخذ هذه المفاتيح نكتبها نتعلمها نعمل بها، كذلك نعلم غيرنا حتى نكون جميعا من أهل القرآن. Lalu bagaimana caranya agar kita ini bisa berpegang kepada Al-Quran? Kita ini bisa menjadi ahli Quran, menjadi orang yang hidupnya selalu berdampingan dengan Al-Quran. Maka beliau akan menyampaikan 3 buah poin agar hidup kita ini dapat berdampingan dengan Al-Quran, dapat menjadi ahli Quran bahkan mudah-mudahan. Dan juga jangan lupa ketika nanti 3 kunci ini diberikan, kita hafalkan atau kita catat, lalu kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Karena yang paling baik itu adalah setelah kita pelajari, kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. نكتب المفتاح الأول قراءة القرآن استجابة لأمر الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. Dan kunci yang pertama agar kita menjadi ahli Quran yaitu adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil, yang bagus, yang baik. أهل العلم في شرح حديث فضائل القرآن يقولون الذي يقرأ صفحة واحدة فقط من القرآن ليس جزءا، صفحة واحدة فقط، ينال من الحسنات
آلاف حسنة. كم يأخذ من الوقت؟ 5 دقائق إلى 10 دقائق. في 5 دقائق إلى 10 دقائق تنال 5000 حسنة إذا قرأت صفحة واحدة فقط من القرآن، وإذا قرأت صفحة ما شاء الله 10,000 حسنة، وهكذا. كل ما تقبل على الله سبحانه وتعالى كل ما يعطيك من فضله. Maka apa sih balasan, apa sih motivasi, sesuatu yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran? Kadang-kadang kan kita merasa berat kalau disuruh baca Al-Quran, ya. Maka beliau katakan, orang yang membaca Al-Quran 1 halaman saja, maka Allah berjanji akan memberikan balasan atasnya berupa 5.000 kebaikan. Baca Al-Quran tuh kalau 1 halaman berapa lama sih? Paling 5 menit. Kalau yang udah biasa baca paling 5 menit. Lalu bagaimana dengan kalau kita punya waktu 10 menit, kita dapat 10.000 kebaikan. Ya, sebagaimana kita tahu, ya, setiap huruf ada nilainya, ada nilai kebaikannya. Maka kira-kira 1 halaman itu 5.000 kebaikan. Kalau kita baca lebih banyak lagi, maka lebih banyak lagi kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala. المفتاح الثاني، نكتب المفتاح الثاني استماع القرآن، لأن الله قال في كتابه الكريم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فجعل من أسباب الرحمة الاستماع للقرآن. Dan kunci yang kedua daripada agar kita menjadi ahli Quran adalah banyak memperdengarkan Al-Quran, banyak mendengar Al-Quran. Dikatakan berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau seandainya kalian dikatakan, wahai orang-orang beriman, ya, jika seandainya ada yang baca Quran, fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, dan diam. Maka apa yang Allah janjikan, la'allakum turhamun, maka Allah akan merahmati kalian, akan memberikan kalian rahmat-rahmatnya. أيضا استماع القرآن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه: اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ عليه الصحابة ما تيسر من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته. Dan juga dikatakan apa sih yang kita membaca Al-Quran itu kunci ketiganya. Ya, kalau tadi kunci pertama dan kunci kedua sudah, ini kunci yang ketiga. Mendengarkan Al-Quran itu juga merupakan sunnah daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Nabi pernah memerintahkan kepada sahabatnya untuk membaca Al-Quran. Berkata Nabi kepada sahabatnya, wahai sahabatku, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Pak, Nabi senang dengan bacaan Al-Quran tersebut. Maka seandainya Nabi memerintahkan kepada sahabatnya untuk membaca Al-Quran agar Nabi dapat mendengarnya, artinya Nabi suka dengan bacaan Al-Quran. Maka segala sesuatu yang diperintahkan Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, itu termasuk daripada sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ذلك أنا أوصيكم استماع القرآن كل يوم سورة واحدة فقط من القرآن. ما نسمع كثير حتى نترك بعدين، لا، كل يوم سورة واحدة ونستقيم على ذلك. يوم سورة النبأ، يوم آخر سورة النازعات، يوم ثالث سورة عبسة، وهكذا كل يوم سورة من جزء عما. Dan juga diajarkan bagaimana sih cara kita mendengarkan bacaan. Kadang-kadang kita nggak kebayang bagaimana sih kok dengerin Quran, apa nggak mending ngebaca. Beliau katakan, nah seandainya salah satu saran dari beliau, dengarkan bacaan Syekh Al-Minsawi. Ya, di YouTube nanti ditulis Syekh Al-Minsawi. Beliau salah satu syekh yang menurut beliau bacaannya bagus. Ya, seorang syekh, nanti dicari di YouTube ada. Nggak usah banyak-banyak. Dengarkan 1 hari 1 surat saja dan juz 30 aja yang sering kita baca. Putar, misalkan hari ini An-Naba, ya, besok lanjut An-Nazi'at, besok Abasa, terus 1 hari 1. Kenapa? Lebih baik kita dengarkan setiap hari 1, tapi kita istiqomah. Dibandingkan kita pasang 1 hari langsung juz 30, besok kita nggak dengerin lagi. Maka sayang. Lebih baik kita putarkan 1 hari 1, diputar, diulang-ulang agar kita menempel di telinga kita. المفتاح الثالث أو نقول لماذا المنشاوي نتعلم 3 أمور. الأمر الأول نزول الرحمة من الله باستماع القرآن. الثاني تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث
تعلم القراءة الصحيحة لأن قراءة الشيخ المنشاوي مجودة ومرتلة. Kenapa kok kita dianjurkan untuk mendengarkan bacaan Syekh Minsyawi atau guru-guru lain atau ahli-ahli qiraat yang lain? Beliau merekomendasikan Syekh Minsyawi karena ada 3 hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama, ketika kita mendengarkan bacaan Syekh Al-Minsyawi, kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, sebab tadi janjinya Allah, barang siapa yang mendengarkan Al-Quran maka Allah akan merahmatinya. Yang kedua, barang siapa yang mendengarkan Al-Quran sama saja dia menjalankan sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, yang paling penting, ketika kita mendengarkan bacaan tersebut, kita tahu mana bacaan kita yang salah-salah. Karena apa? Karena beliau memiliki tajwid yang bagus, ya, makharijul huruf yang bagus, ya. Sehingga ketika kita kadang-kadang kita kalau lagi sholat kita baca Quran, kita ngerasa bacaan kita sudah benar. Yang lain tahu kita salah, cuman mungkin karena 1-2 hal mau ditegur nggak enak gitu ya. Maka salah satu cara kita belajar itu dengan cara mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran orang-orang yang ahli. Maka ketika mendengarkannya, oh ternyata bacaan saya salah. Yang betul seperti ini. Maka kita mendapatkan ilmu, maka bacaan kita akan menjadi lebih baik lagi. المفتاح الثالث والأخير الشفاء بالقرآن. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء. فالقرآن علاج للأرواح وعلاج للأبدان. Ya, maaf tadi saya kecepatan terjemahinnya. Tadi yang ibu-ibu catat itu yang apa, Al-Quran merupakan sunnahnya Nabi tadi itu bagian dari yang kedua. Jadi bukan kunci yang ketiga, itu bagian yang kedua. Nah kunci yang ketiga ini yang sekarang nih. Nah, kunci yang ketiga agar kita menjadi ahli Quran, ya, yaitu Al-Quran itu menjadi syifa, ya, menjadi obat bagi yang membacanya. كيف يكون الشفاء بالقرآن؟ نعمل الآن سويا، نجمع الكفين هكذا، ثم نقرأ الفاتحة، ثم نقرأ سورة الإخلاص، ثم نقرأ سورة الفلق، ثم نقرأ سورة الناس، وكل بعد سورة ننفث قليل من الهواء قليل مع الريق، ثم بعد ذلك نمسح على الرأس والصدر والبدن، نمسح على أنفسنا، نمسح على أبنائنا، نمسح على مريض. كل هذا شفاء بالقرآن. نعمل الآن إن شاء الله مع بعض. Ya, Al-Quran itu syifa bagi yang mendengarkan ataupun yang membacanya. Beliau akan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya agar Al-Quran ini menjadi obat bagi diri kita. Jadi kata beliau, nanti setelah ini kita akan praktekkan. Jadi kita baca suratul Fatihah, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, di antara setiap bacaan tersebut kita tiupkan 3 kali. Misalkan Al-Fatihah selesai ditiup 3 kali, begitu. Kulhu tiup terus sampai terakhir An-Nas, lalu kita usapkan ke wajah kita, lalu kita usapkan ke seluruh anggota tubuh kita, atau kalau anak-anak yang belum bisa kita usapkan ke anak-anak kita. Maka sekarang kita akan praktekkan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. أمسح وجهي وصدري. في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الصحابة مسافرين، فمروا بقرية، هذه قرية وجدوا فيها رجل مريض لا يجدون له علاجا، فلما مر الصحابة هم يسألون الصحابة هل موجود طبيب، هل موجود علاج؟ أحد الصحابة قال نعم أنا موجود عندي علاج، فذهبوا إلى هذا الرجل المريض. هذا الرجل الآن مريض نائم لا يستطيع الحركة ما يستطيع القيام، ثم هو يقرأ عليه القرآن، يقرأ عليه سورة الفاتحة. من أسماء سورة الفاتحة الفاتحة، الحمد من اسمها الشافية، سورة الشافية، وهو يقرأ عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن
حتى آخر السورة، ثم هو يقوم صحيح نشيط ما فيه أي شيء. قبل دقيقتين هو مريض، الآن بعد قراءة القرآن بركة القرآن هو الحمد لله بصحة وعافية. الفاتحة الشافي الأسماء. Dikatakan pernah di zaman sahabat itu ada seorang yang sakit. Ya, jadi sahabat didatangi oleh seorang bilang, wahai sahabat, ini ada daripada kita ada yang sakit. Maka tolong dibantu diobati. Karena memang sudah diobati tapi nggak sembuh-sembuh. Jadi sudah ada ikhtiar awalnya tapi tidak sembuh-sembuh juga. Maka sahabat datang membacakan tadi suratul Fatihah. Diniatkan untuk kesehatan. Maka suratul Fatihah itu disebut juga sebagai suratul syafiyah. Artinya menjadi obat, penyembuh. Maka dibacakan suratul Fatihah dan subhanallah ya, atas kebesaran Allah Ta'ala orang tersebut menjadi sehat. Sebab diniatkan pada suratul Fatihah tersebut menjadi obat bagi orang yang sakit. أهل العلم رحمهم الله يقولون الإنسان المسلم يجمع بين الشفاءين، الشفاء بالدين بالقرآن وكذلك الشفاء في المستشفى، يجمع بين هذا وهذا حتى يكتب الله له العافية والشفاء. Dan kita sebagai umat muslim juga kita wajib berikhtiar. Ya, jadi jangan kalau sakit langsung dibacain Fatihah aja tapi nggak dibawa ke dokter, ya. Tetap harus dibawa. Usaha dulu, tadi kan juga sahabatnya udah diusahain tapi nggak sembuh-sembuh. Kita tetap ikhtiar, kita minta sama Allah Ta'ala. Kita bacain suratul Fatihah. Ya, jangan-jangan kita kurang berdoa sama Allah, kita terlalu meyakini kekuatan medis saja, bahasa gitu. Kita nggak boleh begitu, kita tetap harus berusaha. Kita secara medis kita usaha, lalu juga secara agama kita juga meminta kepada Allah kesehatan. Ya, semua datangnya kesehatan dari Allah Ta'ala. Maka kita yakini insya Allah berkatnya niat kita, berkatnya Fatihah tersebut, Allah mempermudah atas kesembuhan orang tersebut. Alhamdulillah تعلمنا مفاتيح القرآن نحفظها ونعمل بها ونعلم غيرنا حتى نأخذ كذلك أجر ونكون جميعا من أهل القرآن. قراءة القرآن، استماع القرآن، الشفاء بالقرآن. Maka kita telah mempelajari 3 hal penting pada pagi hari ini, ya. Yang tadi sudah kita catat, ya. Jangan lupa setelah dicatat diamalkan, ya. Yang paling mudah, ingat yang paling mudah. Jangan terlalu berat. Yang lebih baik itu yang sedikit tapi istiqomah, ya, dibandingkan langsung banyak tapi hanya hari ini saja, besok-besoknya sudah nggak diamalkan, ya. Maka tadi 3 hal. Yang pertama apa tadi Ibu-ibu? Memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, banyak mendengarkan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran menjadi enggak yang syifa. Iya, tadi yang sunnah itu masuk ke pembahasan yang kedua yang merupakan mendengarkan Al-Quran. Yang ketiga yaitu Al-Quran menjadi syifa, menjadi obat bagi siapa saja yang membacanya ataupun mendengarnya. Jadi enggak hanya membacanya tapi mendengarnya juga. Makanya sebagian daripada kita ada yang sakit dibacain Al-Quran, ya, untuk kesembuhannya. Maka mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. أيضا تعلمنا ال5 كلمات الوصية العظيمة. تعلم القرآن يعلمك كل شيء. هذه وصية تنتفع أنت بها، كذلك ممكن تقدم هذه الوصية لابنك، تقدم هذه الوصية لصديقك، تقدم الوصية لأي إنسان. تعلم القرآن يعلمك القرآن كل شيء، يعلمك كل شيء. 5 كلمات. Dan juga tadi yang di awal juga sebuah susunan kalimat yang 5 kata dalam bahasa Arab yang penting, yang bisa kita ajarkan kepada anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada adik kita, kepada saudara-saudara kita, yaitu ta'allamul Qur'an yu'allimuka kulla syai'. Pelajarilah Al-Qur'an karena di dalam Al-Qur'an itu terdapat semuanya. Ya. Jadi kadang-kadang bukannya Rasul dan Allah nggak ngasih tahu kita, cuman karena keterbatasan pengetahuan kita jadi nggak tahu. Ternyata di Al-Quran tadi diajarin cara ngomong, nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu pelan. Kalau jalan nggak boleh kelihatan sombong, nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu, semua ada di Al-Quran. Ya, jadi semuanya ada, tinggal nanti pelan-pelan kita pelajari. Asallallahu lana wa lakum as-sa'adah wal 'afiyah. Asallallahu lana wa lakum an yuballighana wa iyyakum ziyarat Makkah wal Madinah lil hajj wal umrah. ونحن في أمن وإيمان وعافية وسعة رزق. Maka sekian dari beliau, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, ya. Beliau juga doakan kita semua yang hadir pada hari ini
Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki bagi kita semua ya, bisa berziarah ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi ya, dan juga ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan ya kita semuanya di sini bisa berangkat umroh dan haji semuanya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Saya juga yang menerjemahkan minta maaf atas kekurangannya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.